पुत्रर जन्म हेतु पुत्रर नामकरणर उपलक्षे एक आनंद उत्सवर प्रयोजन हे प्राणप्रिये तबु उचित अवसर कर बार्ताधारी काली दिवसे हमार गृहे पुत्र जन्मर हेतु पुत्रर नामकरणर उपलक्षे एक आनंद उत्सवर आयोजन करिया राज्यर महप्रकाश जान दिया और एक कथा शुन गर्भ लिखि और ब्राह्मण तो आमंत्रण करिया विलम्ब करबि नाहि। काली दिवसे एक आनंद उत्सवर आयोजन करिया राज्यर ब्राह्मण जनक मुख्य करी वृद्ध युवा शिशु कन्या कना खुरा लेंगेरा पेंगेरा गोमा तोरा सबको निमंत्रण दिल तोरा सबे राजार गृहे गइया भालो मते खाइया नाची बागी भालो मते आनंद करिया फिरिया पति भागो तोरा निमंत्रण दिल प्रणाम आसह हमार गृहे आसन ग्रहण करा प्रणाम विप्रवर हे विप्रवर आसन ग्रहण करा हे देवी सरस्वती चैव ततो जया
ପୁତ୍ର ହବ। ଇହାର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କ ହବ। ଇହାର ନାମ କନକ ନାହିଁ ନା କନକ ଇହାର ନାମ ଇହାର ଏକ ନାମ କେହ ହବ। ଆଉର ଇହାର ମୁଖ୍ୟ ନାମ কৃষ্ণ হব। কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় শ্রীকৃষ্ণ জয় শ্রীকৃষ্ণ জয় শ্রীকৃষ্ণ। হে নন্দরাজ তোহার পুত্রর কল্যাণ হোক। নন্দরন
আছিল এক পুতনাক একে আগত বাঁহেৰে আপোনালোকে যিটো দেখিছে এইটো চক্ৰবিহু হয়। মই আগতে দেখাই লৈছোঁ আপোনালোকক, আগতে চক্ৰবিহু দেখালোঁ। তাৰপিছত এইটো হাতী আছে, গড়, হৰিণ আছে। তো আপোনালোকে এইখনকে ধুনীয়া বৃন্দাবন বনাই থৈছে, আপোনাৰ চব তাতে মূৰ্তিৰে সজোৱা আছে। তো আপোনালোকে চাই খুব ভালেই পাব। এইজনে কৃষ্ণ বনাই থোৱা আছে। তো চাওক, মই দেখাই দিছোঁ এবাৰ, গোটেই ভিউটো এবাৰ ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব। আৰু আপোনালোকে এইফালে চাব যে আগত এইখিনি যে দেখি আছে, এইখিনি দেখিছে, এইখিনি আপোনাৰ গেটৰ সন্মুখতে আগত যোন যোন গৈছে তেওঁলোকে দেখা পাইছে নিশ্চয়।
তো গাইজ এইটো যে আপোনালোকে দেখিছে এইটো চক্ৰ বিহু বনাই দিছে বাঁহ কাটি বাঁহেৰে আপোনাৰ জেওৰা বনাই গোল গোলকৈ আপোনাৰ এইটো চক্ৰ বিহু বনাই দিছে। এইটো আগতে মহাভাৰতত যিটো অভিমন্যুৰ চক্ৰ বিহু সোমাইছিল সেইটো তাৰ আধাৰতে তেওঁলোকে সাজি উলিয়াইছে। খুব ভাল লাগিছে। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टैप, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।